Voilà, donc après avoir été chez Cheb Amin, on va rencontrer tout de suite un autre artiste, cette fois-ci dans le domaine du Chabi, dans le cadre de la soirée du 14 avril sur la ville d'Istra. Nous allons rencontrer ensemble Brahim Kalouche. Voilà, donc nous avons avec nous Brahim Kalouche, donc artiste algérois, il chante la chanson algéroise. Brahim, salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bik, c'est Brahim. Alors Brahim, parle-nous un peu de ton art, الموسيقى تاعك كيفاش زعما حتى دخلت في الموسيقى هذه الشعبية وكيفاش زعما واش هو اللي عطاك l'envie de chanter justement la musique chabi. De toute façon, moi je suis né في الشعبي. أنا زايد في الشعبي، المالية اسمها الشعبي. كي كبرت في الشعبي. Et après c'était j'ai touché Derbouka, après la guitare, après le Djemaïat, après tout ça. Et j'aimais la chanson, Cheikh Mohamed Allah yarhamou, Gars Cheikhna. Et petit à petit, j'ai formé un orchestre, on a commencé à chanter, on a commencé à évoluer. En bas avec le temps, maintenant je suis dans le domaine d'écriture, je commence à écrire, à composer un peu, pour sortir un peu de l'ordinaire. Parce que voilà, parce que Torah Tana vraiment il est riche et tout, mais à un point à un certain point il faut laisser son empreinte. Il faut aller vers l'avant, trouver des choses modernes qui passent avec le temps d'aujourd'hui. Et comme on dit justement, la musique chabi, elle ne meurt pas, elle reste toujours en vie parce que c'est-à-dire elle parle d'une réalité qui s'est passée à une certaine époque ou là qui se passe à cette époque d'aujourd'hui. C'est pour ça que le chabi reste une chanson populaire comme il le dit si bien le chabi. الموسيقى الشعبية هي جاية من العرب الأندلسي وكان الشيخ محمد العنقا الله يرحمه ويوسع عليه اللي كان الشيخ مريزق الله يرحمه كانوا بزاف شيخنا تاع بكري ils ont changé le tempo هي بقات في الأساس بقات خدمة واحدة بقات النوبة التوشية والكرسي والنصراف والقلاب والمخيلص وبقات في الاساس تاعها دون ان تيمبو ان بو رابيد وين ملي كان العربي الاندلسي لواحد طبقه برك من الناس ما كانت واحد الطبقه راقيه كيما لا ميوزيك كلاسيك شكون اللي يروح يشوفها وشكون منا وصل الحال الموسيقى الشعبيه وين ولات بوبولار وين عاودوا دخلوا الالات كيما آلة البونجو كيما باسكو فنان حتى في كان الناس اللي ما يعرفوش ثاني حتى في آلة البونجو نشوفوا باللي يلعبوا دائما في الاوركاست كاين دو بونجو كان التينور وكاين الجيتار كان تينور وكان الجيتار هذا حتى التقعاد تاع البونجو يتقعد جيتار وهذا سي الجيريان سي بور الجيريان سا ايتي كريي على ديك يعني التراث الشعر الملحون كاين كبير بزاف القصيد شحال يكون في عمرك تسمى الله يعطينا طيلة العمر باش نخدموا بالك لو 10% تاع واش كاين قصيد ولا حنا يتبدل دركا ولات كشغل ولات المعاصره ولات الناس تجيب ديريتم ولات تنحى الخوف ثاني غراس شيخنا ربي يطول في عمره ويشافيه عمر الزاهي.
Installe-toi, c'est bon. Alors justement, Brahim Kalouche, que t'inspire Marseille? Étant donné qu'on est à Marseille, donc que t'inspire Marseille? Oui, Marseille déjà la mer. Déjà la mer, on a على بالك نحب البحر. Déjà le Vieux-Port c'est... C'est une sorte d'inspiration. Oui, le Vieux-Port déjà, j'ai composé 2 chansons ici. Là sur le côté, après le château. Et Marseille, c'est une ville que j'ai toujours aimée. Ah oui. J'ai beaucoup d'amour pour cette ville. Et je l'apprécie beaucoup. Et ça m'aide aussi à être dans mon état. Ça déstresse un peu. Ah oui, ça me déstresse. غني وانا ملوم نحكي لك يا شمعة انتي تبكي بدموع وانا قلبي على جمرة غني وانا ملوم نحكي لك يا شمعة انتي تبكي بدموع وانا نشفت لي الدمعة لاش عليكم يا عدياني ديما تشتجفوا فيه عيوني فرجها ربي دور عليكم الدنيا يا يما ادعي للخالة انا مليت خلاص من هذا الزمان الفاس طب قلبي راح وغاز نغني وانا مهموم نحكي لك يا شمعة انتي تبكي بدموع وانا قلبي على جمرة نغني وانا مهموم نحكي لك يا شمعة انتي تبكي بدموع وانا نشفت لي الدمعة ابراهيم كالوش يغني